কি নিয়ে যাচ্ছ মা? মাছ কোনটায়? এই প্যাকেটে ভরে। ও বাহ, মাছ করো 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 করো। ওটা কি মা? এটা হলো আনারস। আনারস এটা? হ্যাঁ, আনারস। तबाही ही तबाही हो। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस बेटा क्या कहोगे? द वर्ड इज मेरे बच्चे रिप्रोड्यूस। आपने बोला सर जी उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस कर देना, सारी चीजों को सामने लेकर के आना। কে লিখছে মা এগুলা? बेटा आप क्या बोलोगे? रिप्रोड्यूस এবিসিডি কে লিখছে? करने बेटा रिएक्शन ওখানে কে লিখেছে? আমি रैप